काय म्हणतात बट थंय तुमकां सेटबॅक जावं शकता सेटबॅक जावचो ना. गोंयान सनबर्न खंय जावं कोस्टल बेल्टाक जे गिरायक जावपाचे आहा तेच जातले. कित्याक अर्दो लोक सनबर्नाचो थिंगा आसतलो कोस्टल बेल्टान. People want to have festivals like Sunburn on the beach, very close to the beach. So they enjoy the beach also and they come for Sunburn also. You cannot hear music for 3, 4, 5, 6, 7 hours. So you like to go on the beach, sit in the shack, sit in the restaurant. So mahol जो असता पळय तो आसपाक जाय. थिंगा mahol ना. Dargale is a very good place, far away from the houses. पण थिंगासर माहोल म्हणटा पळय म्हणजे एनवायरमेंट इज नॉट देर एज फार एज रेस्टॉरंट्स, कॉफी शॉप्स, चाववाले थिंगा भायर कोण धाकटुले स्टॉलान कोण बियरी विकता, कोण आनी कितें विकता पळय तसले हे ना तशें थिंगासर आजुनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो तयार जावंक ना. थिंगा बीच ना लागीं. सो बीचार वचपाक जाय जाल्यार 15 किलोमीटर ड्रायव्ह करचें पडटलें लोकांक. सो पीपल 50% of the crowd will always remain in Anjuna, Vagator, Shapora or Kandolim, Kalangut, Baga, that area. Or Morja, Rambol, Keri. लोक थिंगा आसतले. सनबर्नाक गोंया सेलिब्रेशनाक येतलेच 3 दीस आहा ते. सनबर्नाक 1-2 वरां वयतले मागीर थिंगा वयतले. So the festival which happens on a atmosphere on the beach is accepted by the people. So खंय जाल्लो बरो दिसता तुमकां तुमच्या हिसपान? आता दारगलीच्या लोकांक थिंगा जायला जावन न्हू आमकां कितें. सी वी वॉन्ट एवरीबडी टू बी हॅपी. दारगलीच्या लोकांक जर तर सनबर्न जाय थिंगा जाल्यार जावन न्हू. तेंचे आनी कम्युनिटीचे इश्यूज आहा तो रिजॉल्व जावंक ना अजून पासून. त्या खातीर तो सनबर्न थिंगा तेंच्यांनी परमिशन ताका दिवंक ना. तो मॅटर सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टानसून ती केस विथड्रॉ करपाक जाय जाल्यार तेणी सेटलमेंट टर्म्स सायन करचे पडले. म्हणजे इट इज कॉल्ड settling that old issue between Comunidad and Percept, that is earlier Sunburn. सो ह्या दिसांनी आमी पळयलां की अंजुना वागातोर ह्या वाठारांत 2 गट जाल्ले दिसनाक येता. त्या दिसा पयलीं ग्रामसभेक तुमी पळयलो की कसो बोवाळ जालो म्युजिकाक लागून. कितें सांगूंक सोदता हे सगळे हेचेर? See, we have to follow the guidelines of the Sound Pollution Act, and we also have to see that people surrounding are not disturbed. But people cannot just come out and say that we don't want restaurant, we don't want music, we don't want anything. You go anywhere in the world where your husband or your son or your daughter will go to work, and if you find that Goa there is no good job or no better prospects, even if you go there it is the same. Tingasuri music ha, tingasuri restaurant ha, tingasuri club ha, tingasuri सगळे भाशेचे आहा. आमच्या गोंयाकून एक्स्ट्रा आहा. आमी सगळे वर्ल्डाक भोंवून येता, सगळे कंट्रीनी भोंवून येता. आमी पळयला थिंगा आमी 10 10:30 बंद करता जाल्यार थिंगा 2 3 पासून चालू आसता. सो they have already identified their places where you can play music, where you cannot play music. Indoors are there, outdoors are also there. So people should also respect that other people also sleeping. There is a time limit given to you, 10 o'clock. You have to be as per that. सो खंय फरक येयलो पयलींचो काळ आनी आतांच्या काळान? कितें डिफरन्स कितें येयलो हे सगळें म्युजीक चलता आनी कितें चलता? थोड्यांक नाका, See, थोड्यांक एक जाय. टायमार कितें आसलें ते थोडेच जाण म्युजीक वाजयताले. आतां रेस्टॉरंटां वाडलेली आहा, बिझनस एस्टॅब्लिशमेंट्स वाडलेले आहा. गोंया भायले लोक येवन हिंगा बिझनस करता आनी त्या खातीर अशें दिसता की आदी 5 रेस्टॉरंटांनी म्युजीक आसले, आतां ते 50 रेस्टॉरंटांनी म्युजीक जाल्ले आहा. त्या खातीर लोकूय हायपर एक्टीव जाल्ले आहा ह्या कारणाक लागून. आनी एट द सेम टायम बोथ हॅव टू को एक्झिस्ट. म्हणजे कितें आमचे बिझनसूय आहा ते को एक्झिस्ट जावप म्हणजे आदीसून आसले ते आतां वाडलेले आहा. बट यू कॅनॉट शट अ बिझनस बाय सेईंग दॅट 7 म्युजीक बंद करना. तशें जावंक शकना.